Vale. No. Okay. Okay, daddy. Mm. Ah. Okay. Bawal galit. Ah. Ay. Okay. Gawa na bahay kuya mo. Okay na. Lipat na sila. Ay pa. Okay ng bike. Okay. Ah. Okay. Natao ko Bahay yan. namin, tsaka yung owner, patingin. Yung bahay namin, tsaka owner. Bahay. Bahay ni Kuya Edmard mo. No. Kailan kayo punta rito? Si EP2. EP2. April 2. Oh. Kunin niyo si nanay, tanda. Oh. Diyan, birthday. Dito. Oh. Maglilitsyon. Ah. Mm. Pupunta na sa EP2. Ay. Pupunta na sa EP2. Kita na Punta ako birthday nanay, April 5. Ay, Saba. Tito Ale. Kaya Ano? Ayun na si Ata. si Chato, pupunta raw dyan. Na. Kasi, iyada. Ba. Ingat. Yeah.